अस्सलामुअलैकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताएं, कामयाब सफारतकारी ने दुनिया में पाकिस्तान का वकार बुलंद किया। आलमी कामयाबियां और बढ़ता वकार दुश्मनों को हजम नहीं हो रहा। दहशतगर्दी के पीछे भारत का किरदार और सरपरस्ती वाज़ेह है। अफगानिस्तान को समझाने की कोशिश की कि दहशतगर्दों को कंट्रोल करें, ताहम दरअंदाजी और दहशतगर्दी का सिलसिला तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके, कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। 2018 तक दहशतगर्दी का बड़ी हद तक खात्मा हो चुका था। दोबारा उभरना कौमी चैलेंज है। पूरी कौम को मुत्तहिद होकर मुकाबला करना होगा। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए विफाक कोई कसर उठा नहीं रखेगा। NFC अवार्ड में पंजाब ने बलूचिस्तान के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये कोई एहसान नहीं बल्कि भाईचारा है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के पाकिस्तान के लिए बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। कल अदम TTP और BLA अफगान सरजमीन से सरगर्म है। अफगान तालिबान दहशतगर्दों को साजगार माहौल फराम कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का किर्गिज़स्तान में शंघाई ताउन तंजीम वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगानिस्तान के शहरियों के मुलव्विस होने पर तशवीश है। रवां साल 2000 से ज्यादा दहशतगर्द हमलों में 560 पाकिस्तानी शहीद हुए। शंघाई ताउन तंजीम अफगान तालिबान पर इंसदाद दहशतगर्दी के वादे पूरे करने पर जोर दे। इसहाक डार ने जोर दिया, आलमी बरादरी अमरीका ईरान मुज़ाकरात के मौका से फ़ायदा उठाए और तनाज़ा के मुस्तकिल हल के लिए किरदार अदा करे। अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के हसूल के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, कोहाट में मेन इंडस हाईवे टोल प्लाजा के करीब दहशतगर्दों ने कस्टम की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक कस्टम एहलकार मौके पर जलकर शहीद हो गया, जबकि एक एहलकार शदीद जख्मी हुआ। DPO के मुताबिक रेस्क्यू की टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया और शहीद और जख्मी एहलकार को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में लेकर दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। और अब बात करेंगे ईरान अमेरिका जंग की। आरजी जंगबंदी में कोई दिलचस्पी नहीं। ईरान ने इराक के जरिए पेश करदा अमेरिका की नई जंगबंदी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी जंगबंदी की तजवीज़ इराकी वज़ीर-ए-आज़म अली ज़ैदी ने दौरा तेहरान में पेश की थी। अखबार के मुताबिक अमेरिका की जानिब से जंगबंदी पेशकश की मुकम्मल तफसीलात फौरी तौर पर सामने नहीं आई, जबकि ईरानी हुकाम का कहना है कि आरजी जंगबंदी काबिल कबूल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें आबनाए हुर्मस के कंट्रोल का मसला हल नहीं किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, अली अल ज़ैदी ने वाशिंगटन दौरे के हवाले से अपने ख्यालात और तासुरात से आगाह किया था। ईरान और अमेरिका के दरमियान पहले ही काफ़ी सालिस मौजूद है। मसला पैगामात पहुँचाने का नहीं बल्कि गैर मुंतकी, लालची और दूसरों पर कंट्रोल करने वाले अमरीकी रवैये का है। जी बिल्कुल, आज मियां नवाज शरीफ का जो जलसा हो रहा है मीरपुर में, यहाँ हल्का 6 समानी से जो लीगी उम्मीदवार हैं चौधरी मोहम्मद रज़ाक साहब, ये एक बहुत बड़ी रैली के साथ उसमें शिरकत कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त पंजाब से MPA जाहिद अकरम साहब भी मौजूद हैं और उम्मीदवार असम्बली चौधरी रज़ाक साहब भी। इस वक्त पूना में हज़ारों की तादाद में लोग जमा हो चुके हैं। हमारी जो इलेक्शन कैंपेन है वो मुकम्मल हो चुकी है और मैं वादी के तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने PMLN में शिरकत की और आज का जो जमे गफ़ीर इंशाअल्लाह ताला मीरपुर स्टेडियम में जमा हो रहा है। हमारे कायद, हम सब के कायद मियां नवाज शरीफ और चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज साहिबा तशरीफ़ ला रहे हैं और इंशाअल्लाह वहाँ बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया जाएगा, जिससे मीरपुर डिवीज़न के लोगों को इंशाअल्लाह रिलीफ मिलेगा। और बिलखसूस समानी की लीडरशिप की तवज्जो समानी पे बहुत ज़्यादा है और इंशाअल्लाह ताला मैं वसूख से कह सकता हूँ कि समानी के लिए बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। 6 समानी वाले हलकों से बहुत ज़्यादा उनका भाइयों का मशकूर हूँ, जिन्होंने इस कदर मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किन अल्फाज में उनका शुक्रिया अदा करूं। उन्होंने मुस्लिम लीग नून पर और चौधरी रज़ाक पर जिस तरह
اعتماد کا اظہار کیا۔ جو الیکشن ہے یہ واضح طور پر دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ وہ جو مکمل طور پر اتفاق اتحاد سے مسلم لیگ نون کے جو نامزد امیدوار ہیں چودھری رزاق ان کے ساتھ ہے، اور ان کا واضح پیغام اور میسج یہ ہے کہ ہمیں حلقے کے اندر ترقی چاہیے، تعمیر و ترقی چاہیے۔ لیگی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ان کی کیمپین اب تقریباً آخری مرحلے میں ہے اور وہ اس توقع میں ہے کہ مسلم لیگ نون حلقہ 6 سمانی میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ اور آج کے میرپور جلسہ میں میاں نواز شریف کا جو جلسہ ہو رہا ہے اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ حلقہ 6 سمانی سے شریک ہوں گے۔ طالبان رجیم کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت اس وقت افغانستان کے مختلف شہروں میں ہے، اور مختلف شہروں میں طالبان رجیم کے خلاف اس وقت ریاکشن سامنے آ رہا ہے۔ طالبان مخالف مزاحمت اضافے کا دعویٰ، بدخشاں میں جھڑپیں ہوئی ہیں اور اسی طرح سے باقی علاقوں میں بھی ایسی صورتحال ہے۔ طالبان چوکیوں پر حملوں میں جانی نقصان ہوا، مقامی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے۔ مزاحمتی گروپس کی سرگرمیاں بدخشاں سے دیگر علاقوں تک پھیلنے کا خدشہ ہے۔ افغانستان میں سیکورٹی صورتحال اور سیاسی کشیدگی پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ طالبان مخالف مزاحمت میں اضافے کا دعویٰ، بدخشاں میں جھڑپیں، اور اسی متعلق مزید بتائیں کہ طالبان چوکیوں پر حملوں میں جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ مقامی ذرائع کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے مزاحمتی گروپس کی سرگرمیاں بدخشاں سے دیگر علاقوں تک پھیلنے کا خدشہ ہے۔ افغانستان میں سیکورٹی صورتحال اور سیاسی کشیدگی پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ طالبان مخالف مزاحمت میں اضافے کا دعویٰ، بدخشاں میں جھڑپیں ہوئی ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق توپ خانہ علاقے میں طالبان کی چوکیوں پر شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ 15 طالبان فوجی ہلاک، جھڑپیں مزید علاقوں تک پھیلنے کا بھی خدشہ ہے۔ بدخشاں میں طالبان رجیم کی گرفت کمزور پڑنے لگی۔ اس سے پہلے مزاحمتی گروپ سپاہیان مہن نے یفتل بدخشاں میں ضلعی ہیڈ کوارٹر، پولیس اور انٹیلیجنس دفاتر عارضی طور پر چھین لیے تھے۔ مسلسل مزاحمتی حملے طالبان رجیم سے عوام کی بڑھتی بیزاری اور اس کی جابرانہ اور آمرانہ پالیسیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اسی پر بات کرتے ہیں، نمائندہ خصوصی محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران، بتائیے گا، باغی گروپ اس وقت بغاوت کر رہا ہے افغان طالبان رجیم کے خلاف، مختلف شہروں سے یہی رپورٹ ہو رہا ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ ہاں جی بالکل، جو ہے وہ باغی گروپ جو ہے وہ طالبان کے خلاف جو پہلے سے مزاحمت ہے اس میں مزید اضافہ کرنے لگ گیا ہے، اور یہ اس حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یکل کے قریب کے بعد اب جو ہے دیگر بدخشاں میں بھی طالبان مخالف گروپ پرجوش طور پہ مسلسل مضبوط بھی ہو رہا ہے اور حملہ بھی کیا ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق توپخانہ علاقے میں طالبان کی چوکیوں پر شدید جھڑپیں جاری ہیں، اور جھڑپوں کے دوران 15 طالبان فوجی ہلاک اور مزید علاقوں تک لڑائی بھی پھیلنے کا خدشہ ہے۔ بدخشاں میں طالبان رجیم کی گرفتار جو گرفت ہے وہ اوور آل کمزور پڑنے لگی ہے، اور بڑھتی ہوئی جو ان کی انٹرنل فائٹ ہے وہ بھی مزید واضح ہو چکی ہے، اور بدخشاں طالبان رجیم کے لیے نیا درد سر بن گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی مزاحمتی گروپ جو ہے وہ اس سے پہلے بھی ایسے واقعات رپورٹ ہوئے۔ عمران، ساتھ ہی رہے گا، سربراہ تحریک نوجوانان پاکستان اور تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبداللہ حمید گل صاحب، افغانستان سے یہ رپورٹ ہو رہا ہے مخالف مزاحمت میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی کہ افغان طالبان رجیم کی جو مخالفت میں جو گروپ ہیں ان کی کارروائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ حالات افغانستان کے مشکل سے مشکل ترین کی طرف چلے گئے ہیں۔ خاص طور پہ صوبہ بدخشان کے اندر جس طرح سے حالات چل رہے ہیں، جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو بارڈر چائنا کا لگتا ہے، واخان کوریڈور، اس سے بھی جا کے ملتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تاجکستان کے اندر بھی اس کا بارڈر لگتا ہے۔ اب چائنیز کے خلاف یہاں متعدد آپریشن کیے گئے ماضی کے اندر، لیکن اس کے اوپر لگتا یہ ہے کہ افغان طالبان کی یہ مرضی سے اور رضامندی سے یہ سارا معاملہ چل رہا تھا، اور اسی وجہ سے وہاں پہلے بھی پولیس چیف کو نشانہ بنایا گیا، اس کو مارا گیا، ایمبوش کیا گیا، ابھی وہاں جھڑپیں چل رہی ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان کے جو ظلم تھے اور جس طریقے سے انہوں نے انتہا کی ہوئی تھی اور متعدد صوبوں کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر رکھی ہوئی تھی، بلکہ کئی لوگ جیسے بدخشان سمیت جو دیگر لوگ ہیں، جس کے اندر پرون ہو گیا یا دوسرے جتنے بھی جلال آباد ہے، پکتی ہے، خوست ہے، پکتیکا ہے، زابل ہے، کندھار ہے، یہ تمام علاقے بہت مشکل کا شکار ہیں، اور اس سب کے اندر اب مختلف حالات نظر آ رہے ہیں، اور لوگ تنگ آمد بجنگ آمد کے اصول کے اوپر جا رہے ہیں۔
इस टाइम पे सूरत हाल बड़ी वजाहत से नजर आ रही है कि अफगान तालिबान के ऊपर अवाम का रद्द अमल आ रहा है और वो अदम एतमाद कर रहे हैं। एक तरफ जहां करप्शन है तो दूसरी जानिब भारत के साथ बेजा मोहब्बत की पींगे। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि चाइनीज के खिलाफ वहां ऑपरेशन किए जा रहे हैं, चाइनीज के ऊपर हमले किए गए। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल चाइनीज लोगों को बाकायदा ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया, जिसके अंदर 2-4 हलाकतें भी हुई और वो ताजिकिस्तान के अंदर हुई। और जो ETIM है, ईस्टर्न तुर्कमानिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, उसके अंदर भी आप देख लें कि वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं और चाइनीज के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है। और बदख्शां के अंदर जहां चाइनीज के बहुत सारे इंटरेस्ट थे और वो मेगा प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे थे, वेलफेयर के भी और दीगर डेवलपमेंट के भी, उनको निशाना बनाया गया। और चाइनीज को निशाना बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि भारत की सरपरस्ती के अंदर अफगान तालिबान के लोग हैं, जो कि इस टाइम पे चाइना की जो $23 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है उसको वहां नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ तो ये लोग काम करते ही रहे, लेकिन आज इनकी आवाम को ये समझ आ गया कि अफगान तालिबान खुद उनके खिलाफ हैं और सिर्फ माल पानी बना रहे हैं और उनका जो बुनियादी नजरिया है अफगानिस्तान का, उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। यही वजह है कि अब बदख्शां के अंदर झड़पें शदीद इख्तियार हो चुकी हैं और उसके अंदर शिद्दत का वजाहत से ये नजर आ रहा है कि अवाम बगावत कर चुके हैं अफगानिस्तान के अंदर और एक मुतबादल क़यादत इससे रूनुमा होगी। देखना यह है कि ये कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा, लेकिन एक बात बड़ी वजाहत से नजर आ रही है कि ये अब इब्तदा हो चुकी है। एक तरफ वहाँ जहाँ औरतों के साथ जुल्म किया जाता है, 6ठी जमात के बाद औरत को तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं है, घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, पार्क बंद हैं, किसी नौकरी करने की इजाज़त नहीं है, तो बिल्कुल ये तो पत्थर के ज़माने में घसीट के ले गए हैं। अफगानिस्तान को मौजूदा तालिबान रजीम इस वक्त पत्थर के ज़माने में घसीट कर ले गई है। सरबराह तहरीक नौजवान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद रहे। आप सबका शुक्रिया।